आमर संगे कुना हिसाब रे अछन पुरखा सांबादिक हेमंत कुमार महापात्र आगांकर संगे कथा लागमा दा जुहार जुहार केते बछर हेगला सांबादिकता जीवन এটা মোর প্রায় 50 বর্ষ সাংবাদিকতা জীবন হয়ে গেল यादे आपन केते बछर होची 72 वर्ष बयस আছে काहे लगी एते 50 वर्ष आगुनो अपन सांबादिकता के प्रोफेशन कले दूसरा प्रोफेशन भी करि पाथिते तो काहे लगी जर्नलिज्म দেখুন মোর মামু ঘর রাজা নৃসিংহ গুরু সে সমাজ র সাংবাদিক থিলে সম্বলপুর র এতার ছড়া এপিআই র বি সে 20 বর্ষ সাংবাদিক থিলে তাঙ্কু মুই দেখে ছুয়া বেলে যেতে বেলে আসে তাঙ্কু সমস্তে কলেক্টর বলে সেতে বেলে বহুত বড় কথা মন্ত্রী কইলে বহুত বড় কথা যে বি দেখলে তাঙ্কু পাদ ছুঁই করি মুড়িয়া মারুଥିଲେ সে চালি চালি যাউথিবে বেলে খালি সমস্তে নমস্কার করুথিবে নৃসিংহ গুরু মুই ভাবে যে গোটে খালি গোটে চালুথিবার গোটে কপড়া নাইথিবার আউ ধুতিতে আউ গামছাটে ধরুথিবার লোকଙ୍କୁ যদি এতকি সম্মান দৌছন বলে মুই যদি প্যান্ট শার্ট পিন্ধিকরি কাম করবি মতে কেনতা भी ই সম্মান মিলবা कि से ता मोर गोटे आग्रह है सांबादिक भी थिले स्वाधीनता संग्राम भी थिले फ्रीडम फाइटर हाँ से जने स्वाधीनता संग्राम भी थे गोटे कट्टर गांधीवादी थिले आउ भारत स्वाधीनता पर से सांबादिकता के आपणे नेले वृत्ति हिसाब रे हाँ जति बेले सांबादिकता सेति बेले गोटे प्रवृत्ति आ वृत्ति भितरे गोटे प्रवृत्ति हिसाब रे लोक माने सांबादिकता करथले भल पाउथले कि गोटे निशा थिला सांबादिकता से समय सेटा प्रकृति रे सांबादिकता प्रकृति रे गोटे प्रोफेशन हिसाब रे नहीं नहीं सेते बेले गोटे मिशन हिसाब रे छुआ बेलू गोटे समाज सेवा करबार गोटे इच्छा थिला आउ से आउ तांकर विशेष करी समाज रे सम्मान केंदा मिलबा सेते बेले सेति लगी सेटा के देखि करी सेटा बेसिक मुस्तर आकर्षण र सेटा केंद्र बिंदु हला आउ मुई सांबादिकता आरंभ करली आपन ड्रेस गेटअप सब बेले व्हाइट शर्ट थिसिया में देखसु एबे की पिला बेले এটা মোর ছাত্রাবস্থার এটা খদড় পিন্ধবার মুই আরম্ভ করছে কাইকি এটা যেতে বেলে গান্ধীঙ্কর আদর্শরে মুই বহুত টিকে অনুপ্রাণিত হইতিলি মোর অজাঙ্কু দেখিকি সে যেহেতু খদড় পিন্ধুଥିଲେ মুই বি সেটা খদড় পিন্ধুଥିଲି আউ হোয়াইট পিন্ধবার পছে গোটে কারণ এটা গোটে স্বচ্ছ আয় বলিকি সেতে গোটে পিন্ধুଥିଲି আউ মুই কলেজ পড়ুতলা বেলে যেন্তা বারি হইଯିବି সেতে লাগি মুই এটা পিন্ধিଥିଲି গোটে ओडिया और इंग्राजी खबर कास्ती काम करछन प्राय केते बछर ओडिया पेपर थी करछन केते बछर इंग्राजी पेपर थी करछन केन इंग्राजी खबर ओडिया कागज रे प्राय 10-15 वर्ष ओडिया कागज रे करछे आ 35 वर्ष इंडियन एक्सप्रेस रे काम करिछे आ तार परे परे निजे मु गुटे 2008 मसिया रु गुटे साप्ताहिक पत्रिका स्पीकर बोली गुटे बाहर करिछे इंग्राजी पेपर रे अपन को पाखा पाखी 35 इयर्स रो एक्सपीरियंस किछि अनुभव अछि आपन को किछि चर्चित घटना आपन पूरा कैरियर भितरे गोटे इंपैक्ट स्टोरी इंपैक्टफुल स्टोरी इंपैक्ट तो बहुत अच्छे एचेंट के मन नहीं पड़वार जनता गोटे ओडिया कागज रे भी लिखितनु आ सेटा इंग्लिश कागज रे भी लिखितनु इने गोटे संबलपुर जिल्लार कुलता नुआपाली गाँव रे जने झियो अविवाहिता झियो जनक संगे प्रेम संपर्क होकरी तार गोटे छुआ जन्म है पर तार प्रेमिक ताको रखबार लगी मना कला पर तार निजर अधिकार जाहिर करबार लगी से प्रेमिकर बारंडा रे धारणा देला एटा धारणा प्राय 7-8 दिन देला परे से गाँव रु मुई खबर पाइकरी निजे जाइकरी सेटा स्टोरी कली जेनटा की परवर्ती दिन रे सेटा गोटे बॉलीवुड सिनेमा हैला सेटा मुई भाबली गोटे हमर गोटे बड़ सार्थकता एटा गोटे जने असहाय महिला के असहाय युवती के साहाय्य करबार एटा फल मिलला बोल कि एटा गोटे बड़ एटा अनुभवटा हैला गवर्नमेंट स्कीम फेल्योर स्कीम को नेकर किछ हंता इंपैक्टफुल सेंती गोटे 80 दशक रे जानकी वल्लभ पटनायक मंत्रिमंडल रे गोटे ईआरआरपी आईआरडीपी एंता गोटे जनहितकर बहुत कार्यक्रम थिला ईआरआरपी कार्यक्रम रे गाई मान को घिना किना जाइकरी हिताधिकारी मान को सेटा दिया होतला से माने नहीं करी गुरस बिकी करी पैसा सुजुथिले सेंता मु देखली गोटे गाँव रे सेटा मोर निजर गाँ झारसुगुड़ा जिल्लार गोटे तालपटिया रे देखली जे हिताधिकारी माने 5-7 जन गाई नहीं जाइछन आउ जेते बेले घिनले सेते बेले 5 लीटर 10 लीटर दौथला किंतु से घर के गला पर लीटर 2 लीटर 3 लीटर थी सेटा सीमित रही गला आउ से माने लोन भी सुझी नहीं पारले आउ बहुत हैरान हरकत व्यतिक्रम केनता होतला एटा व्यतिक्रम
ମାନେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରୁଥିଲେ ଏମିତି ବରଗଡ଼ ବଜାର ନୁ ଘିନବେ ବରଗଡ଼ ବଜାର ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଜାର ଗାଈ ବଜାର ତାଲପଟିଆ ବଜାର ବି ବଡ଼ ବଜାର ସେମାନେ ନେଇକରି ଘିନିଦେବେ ମନେ 50ଟା ଗାଈ ଘିନିଲେ ଶହ ଶହ ଗାଈ ଦେଖେଇଦେବେ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେଟା ଏତକିଟା କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାବେ ତାରପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକଦମ କପର୍ଦକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କଲି ସେ ଷ୍ଟୋରି ଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ ହିସାବରେ ମତେ ସେତେବେଳେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା ସେଟା ବି ଗୋଟେ ମୋର ବଡ଼ ସାର୍ଥକତା କରି ଭାବସି ହଁ ଏଟା ଦେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ସେନ୍ତା ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି ବାଲକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବାଲକୋ ହଟାଓ ବିରୁଦ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ତେଣୁ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେନ୍ ସର୍କିଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଇକମାଲ ଯୋଉଟା ନରସିଂହନାଥ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ବାଲକୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଥିଲା ନରସିଂହନାଥରେ ସେ ତାର ବିରୋଧ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ସରକାର ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଥିଲେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଦମପୁରରୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋନ ପେଲ୍ଟିଂ ହେଲା ସେଟା ବି ଆମେ କଭର କଲୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସରକାର ଆମର ସେତେବେଳେ ତ ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏନୁ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ବି ସାମିଲ ଥିଲୁ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ସେନେ ରଖାଗଲା ନାଗରିକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ସେଟା ବାଲକୋଟା ଫଲୋ ଅପ୍ ଷ୍ଟୋରି କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଇମୋସନଟା ଜଡ଼ିତ ଥିସି ଅଛେ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ବି ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ନେତା ବି ବନଲେ ତାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ହଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରୁ ବି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ହଁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତର ବି ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ସେ ବାଲକୋ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ବି ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆମ ମାନେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ହୋତା ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ଏନ୍ତା ଘଟଣା କରିଛନ୍ତି ଯେମିତିରେ କଭର କରିଛନ୍ତି କିଛି ଆକ୍ସନ ହେଇଛି କେନ୍ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହୁନ୍ କେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ 1900 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ 1980 ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ କଳାବଜାରୀ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେଥିଲାଗି ଯେନ୍ମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ରିଲିଫ ଦେବା ଲାଗି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରବାର କି ଯାଇଥିଲା ବେଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଏମ୍ କଲେଜର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହିଦାରଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାରିକି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକରି ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ କଭର କରିଛୁ ଏନ୍ତା କଭର ହେଲା ଯେ ସରକାର ବି ଭାବଲା ଯେ ଏମାନେ ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ବୋଲିକିରି ମୋର ନାଁରେ ବି ସେତେବେଳେ 107 ବାହାରି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟାକେ ଖାତିର ନାଇଁ କରିକିରି କାମ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ସକାଳୁ ବାହାରିଲେ ରାତି ଯାଉଥିଲୁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଇହାଦେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆସିଲା ଆଗକେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ସେତିକି କମ୍ୟୁନିକେସନ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଥାଏ ତ କିଛି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କରିଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ ଅପାରକ ବା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସେଟା ତ ବହୁତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯିଏ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି କହିଲେ ନାକ ଟେକୁଥିଲୁ ଯିଏ ପଇସା ଖାଉଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲୁ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ବି ନାଇଁ ରଖୁଥାଏ ଏତେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ବି ଥିଲେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଲେଖିଛୁ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ହଇରାଣ ବି ହେବାରକେ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ହଇରାଣକେ ସେଟାକେ ଆମେ ଖାତିର ନାଇଁ କରିକିରି ଥରେ ଏନ୍ତା ହେଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆମର सर्किट हाईकोर्ट बाबदरे प्रतिष्ठा आंदोलन होता सेटाके गोटे स्टोरी लिखी गोटे इंडियन एक्सप्रेस रे लिखली आउ सेटा सौभाग्यवशत सेटा गोटे दैनिक कौशल जो स्वर्गत त्रिविक्रम त्रिपाठी संबलपुर डेली पेपर बाहर से भी मुझे लिखिकी आउ से मोर ना लिखिकी एंता है जे किए कलेक्टर और एसपी को कहले जे से पिलाटा यार साल लिखिदी अमका बोलिकी हाँ से कहले आई विल सी दैट यंग चेफ तापर से जड़े मोर जड़े शुभेच्छु थे से गोटे अधिकारी कहले जे से ना एंता एंती भल पिला से एंती लेखे नहीं आपन टिके देखंतु बोलिकी तापर इंडियन एक्सप्रेस नियागला कौशल देखिक से तत्कालीन जिलापाल कहले कि अरे नहीं नहीं ये गोटे भूल हो जाता बोलिकी एटा अनुभूति
କଥା কোন যেତେବେଳେ ଆମେ ଏହାଦେ ବହୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ପାଖକୁ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି 5G ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ମୂଳକୁ ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଗୋଟେ ଥିଲା ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନାଇଁ ଥାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟରେ କେନ୍ତା କରି ଆପଣ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କେନ୍ତା କରି ପଠାଉଥିଲେ ଆମର ବେଳେ ସମ୍ବାଦ ତ ପହଲା ଗୋଟେ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଉଥିଲୁ ଲେଖିକରି ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଉଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ হ্যাঁ তার ভুবনেশ্বর হও দিল্লি হও ডাক মাধ্যমে সেটা পঠাউলু সেটা 5 দিন 7 দিন পরে বাহারুলা তারপরে পরে গোটে টেলিগ্রাম গোটে গভর্নমেন্ট টেলিগ্রাম সেনাকে যাই টেলিগ্রাম করতুলু সেটা গোটে কনসেসন রেট রে থিলা আমকু 2 নয়া পয়সা পর ওয়ার্ড পড়ুলা সেটা କେନ୍ତା କାମ କରୁଥିଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ से टेलीग्राम इनु आम एटा लेखि करी पठाला पर से जेकरी टेलीग्राम ऑफिस जेकरी बुकिंग करू बुकिंग करला पर सेटा गुटे हमको कार्ड देथिले सेटा गुटे क्रेडिट कार्ड नहले नगद नगद दुई पैसा लेखा सेटा पर वार्ड सेटा हिसाब होतला नहले अर्जेंट काम अर्जेंट न्यूज थिले हम टेलीफोन रे डाकुथनु ट्रंक बुकिंग करी हां ट्रंक कॉल बुकिंग सेटा करी करतु सेथि भी घंटा घंटा लागे आ अति इमरजेंसी न्यूज हेबा बहुत बड़ जदि नहीं हवा से गोटे लाइटनिंग कॉल बुकिंग करथुलु लाइटनिंग कॉल काना है लाइटनिंग कॉल माने जेतकी एक्सचेंज रे ट्रंक बुकिंग हेतिबा ट्रंक कॉल बुकिंग हेतिबा सेटा के सब बंद करके लाइटनिंग कॉल के फर्स्ट प्रायोरिटी देखि लगाबे सेटा से लाइटनिंग कॉल रे भी हमें डाकिछु विशेष करी वीवीआईपी मानकर कि मेजर एक्सीडेंट फैक्सीडेंट हे गले सेटा हमें लाइटनिंग कॉल रे डाकू बहुत असुविधा थिला या दिन पूरा सुविधा अछि कम्युनिकेशन न सिर्फ कम्युनिकेशन असुविधा थिला बोले फ्रेश न्यूज हम जेमति या दे होची संग संग करि पारु टेलीविजन मीडिया टीवी थी पेपर गोटे दिन परे बाहरुचे हेति बोले मिनिमम 5-6 दिन लागुथला आपन 5-6 दिन लागुथला 5-6 दिन लागुथला आ सेटा फिर सेटा हमें पूरा वेरीफाई करि एचएन जन गोटे प्रतियोगिता चली छी किए काना करि पारे सेटा हमर सेते नै थे हमें पहला सेटा वेरीफाई करथुनु पूरा डबल कन्फर्म हे सारला पर ही से न्यूज पठोथुनु आ सेटा बाहरथुला आ सेटा केभे कॉन्ट्राडिक्शन नाही मोर जीवन रे आपन कैरियर भितरे किछि मेमोरेबल पर्सन को सहित लोक मानक सहित मिसिचन पॉलिटिकल वा सेलिब्रिटी हेंता किछ मान संगे देखुन इतरे तो मुई बहुत लोकंकर संगे मिसी छे बिजू पटनायक नु धरी करी चंद्रशेखर नु धरी करी चरण सिंह नु धरी करी इमान माने जेते बेले आसन इमान को संगे क्लोजली बसिकरी से तांगर कवर करछे इवन इफ 1984 रे इंदिरा गांधी मरबार दिनकर आगरु देवगढ़ जेन आइतले सेटा भी हमें कवर करिथिलु मुई निजे कवर करथिली से स्टोरी सेटा बहुत नेता मान को संगे आ बिजू पटनायक जेन आसुथिले बिजू पटनायक आसला बेले तो मुई प्राय तांकर संगे सम्बलपुर जिला अविभक्त 11 दिन तांकर गाड़ी रे मुई बसिकरी जाउथिली आ कवर करथिली सेटा गुटे बहुत गुटे बिजू पटनायक संगे अपन पूरा 1-to-1 रिलेशन 1-to-1 तांकर जेन गुटे पुराना स्टेशन वागन कलिंग रथ बोलकरी जाइन कहतले सेठी बसिकरी जाइछुन सेटा हमर से पुराना नेता माने तार साखी एचएन भी अछन काना बिजू पटनायक संगे अपन तो बहुत समय अपन बीतीचन काना आज्ञा कहतले बिजू पटनायक काना अपन कहतले बिजू पटनायक प्रकृति रे कहतले ओडिसार जेन उन्नति केनता हो सेटा तांकर पहला थिला आउ एचएन तक मुई जेतकी नेता देखि छे बिजू पटनायक ओडिशा प्रति जनता ममता ओडियात्व प्रति तांकर जेन कथा कैंसी नेता नेन आ बिजू पटनायक हेले गुटे साहसर प्रतीक तांकर भलिया डेयरिंग नेता मुई आज तक नहीं देखी आ बहुत स्नेह से एते कठोर जना पड़ुथिले भी बहुत स्नेह करथिले हमको तो पूरा मते पूरा तांकर पुओ बागी मन कहते से नहीं खाइले नहीं खाउथिले एंता भी गुटे घटना अछि ब्रजराज नगर रे आईबी रे आमे बसिथनु बिजू पटनायक बसले तांकर साइड रे मु बसतिली माछ मांस चिकन सब होइतिला मुई नाइ खाइ बोल कि जनता जानले व्हाई आर यू नॉट टेकिंग मुगले सर आई डोंट टेक चिकन हम कहले तापरे संग संग हाथ टेकी देले बहुत पुराना नेता एचएन बिजन माने जीवित छन से माने साखियान कहले कि जाओ पनीर आनो सेते बेले पनीर बोले बहुत कथा तत्कालीन आमर स्वर्गत डाक्टर सिंधु महांती फिर ब्रजराज नगर बाजार के गले होटल रो पनीर आनले तापरे बिजू बाबू खेले एंता तांकर व्यक्तित्व जेने कि जदि तांकर संगे टूर रे जाउथमु अलगा गाड़ी रे से तांकर गाड़ी रे आनि प्रोफेलर ड्राइवर थिला ताकु नै कि बसाबी एचएन भी एम्बेसडर नहीं तांकर स्टेशन वागन पुराना स्टेशन वागन सेतिरे तांकर देह खराब होला पर भी सेतिरे सिलिंडर ऑक्सीजन सिलिंडर सब थाए अब से सेतिरे ट्रैवल करथले आ तांकर भलिया नेता प्रकृति रे एछन तक मिलवार नहीं
ଆଉ ତ ସେମିତି ବି ବହୁତ ନେତା କେବେ ନାଇଁ କହି ହେମନ୍ତ ମାସ ଛାଡ ସାମ୍ବାଦିକତା ପଲିଟିକ୍ସ ଜଏନ୍ କରି ଯାଅ ସେ କେବେ କହିନାହିଁ କି ମୁଁ କେବେ ମୁଇଁ ଆଗ୍ରହ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି କରିନାହିଁ 90 ମସିହା ତକ ସେ ମୋର ବହୁତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ରିଲେସନ ଥିଲା କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ 11 ଦିନ ତକ ସମ୍ବଲପୁର ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ଥିଲେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକେ 8 ଦିନ 7 ଦିନ 10 ଦିନ 13ଟା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ସେତେବେଳେ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ବୁଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଅଲ୍ ଏଲଙ୍ଗ ଆକମ୍ପାନି କରୁଥିଲି ଯେନ୍ ଦିନ ପାୱାର କେ ଆସିଗଲେ ସେଦିନ ମୁଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିକେ ନାଇଁ ଗଲି କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ହଁ ଆମର ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଲିଡର ଯେ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି କେବେ ସେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାଇଁ କରି ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ଥିଲେ ଆମର ଡାକ୍ତର କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭୋଇ ଶ୍ରୀବଲ୍ଲଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବନମାଳୀ ବାବୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପର୍ସନାଲିଟି ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଜରିଆରେ କେତେକ ନେତା ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆସୁଥିଲେ ଆମର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ହୋତା ବି ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ ହିସାବରେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଗେଦରିଂ କରିବା ଲାଗି ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇବାର ଲାଗି ହଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ସେଟା କରିକିରି ସାମ୍ବାଦିକ ସୋର୍ସ ଆପଣ ସିକ୍ରେଟ ରଖୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ତ ସୋର୍ସ ତ ଡିକ୍ଲେୟାର ନାଇଁ କରା ହଉଥାଏ ନା ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଆଉ ଆମର ଏରିଆ ଲାଗି ସେମାନେ ଯେତିକି କାମ କରିଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ନେତା ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବହୁତ କମ୍ ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇଛୁ ମାନେ ଏମିତି ଖାଲି କଭର କରିଛୁ ଆମେ କାହିଁକି ଜାତୀୟ ସ୍ତର ମାନଙ୍କର ନେତା ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କରଲେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଥିବା ବେଲେ ସେଟା ହେବା କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠୁ ଧରିକିରି ଚରଣ ସିଂ ଧରିକିରି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଧରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଇଁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ଚରଣ ସିଂହ ବି କଭରେଜ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ଲାଗିଛୁ ଅଶୋକ ନିବାସରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ଲାଗିଛୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ବସିଛୁ କଣ କଥା କାଣା କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ବାବଦରେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେମାନେ ପଚରାନ୍ ଓଡ଼ିଶା में कैसा है क्या करना चाहिए ଏଟା ଆମକୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦିଶେ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ପୁରା ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ପରେ ଇହାଦେ ନିଜେ ସମ୍ପାଦନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫର୍ଟନାଇଟ୍ ୱିକଲି କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଏବେ ଅବସର ଜୀବନ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ସମୟ କେନ୍ତା କଟୁଛି ଆଚ୍ଛା ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱର କଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ କଲା ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୁରା ଭରିଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିକାଶ ଦିଗେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ ଇ ଭାବନା କେନ୍ତା କରି ଆସିଲା ଶେଷ ଇ ବାବଦରେ ଠିକ କହିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରମା संप्रदा तो नहीं संप्रदा सांगे सांगे मुई संचार पाला संकीर्तन जेनटा कि लोप पाई जीवार के जाउछि आ से संप्रदा आ संचार होछि एक्सक्लूसिवली आमर वेस्टर्न ओडिसा रो एटा विदग्ध कला इटा जेन लोप पाई जाउछि इमान को केंता करी बंची पारबा सेथि लागि मोर जेते चेष्टा करसी केते दूर सफल हेबी ना हेबी एटा केनते कर बंची पारबा विभिन्न समय रे से कलाकार मान को डाकेरी सम्मेलन करा जायसी वर्कशॉप करा जायसी सेमिनार करा जायसी आउ मोर गुटे संतोष आए से काम करबारे संतोष है जे हमर निजे इने जेते जन्म हेचु इनर कला के बंची रखवा लगी आउ किछि किछि कला एछन तक भी बंची रहलानो आउ बंची भी रहा बोल मोर गुटे आशा अच्छे आ कलाकार माने भी इथिरे बहुत उपकृत हेछन एकदम सेटा होची मोर गुटे आत्मसंतोष एतार छड़ा आध्यात्म एटा moi एटा बजाय रखबी आध्यात्मिक कार्यक्रम मोर छोट बेलु moi आध्यात्मिक प्रेमी है मते आध्यात्मिक काम करले भल लागसी एछन भी भाबसी जे मोर जीवनटा खाली आध्यात्मिक प्रत्येक मुहूर्त रे मते लागसी मु केनसी आध्यात्मिक केनसी एंता स्माइलिंग फेस की केलवे रिएक्शन आपण स्माइलिंग फेस तो अच्छे भगवान एटा मते प्रकृति दत्त केनता जे मु केते बेले केनसी कथा सीरियसली नै ने आपण सब एट 72 जना नै पड़वार आपण 72 हला न
ନାଇଁ ସେଟା ଜଣା ପଢୁ ନାଇଁ ପଢୁ ମୁଇଁ ତ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛେ ମୁଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛେ ଆଉ ଆଉ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ସମାଜ ସେବାରେ ମୋର ଜୀବନ ଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କର କାମରେ ଜୀବନ ଯାଉ କାହାରି କେବେ ମୁଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୋର ପ୍ରତି ମୁଇଁ ଭାବସି ଯେନ୍ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସନ୍ ସମ୍ବଲପୁର କି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରସନ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅହୋଭାଗ୍ୟ ବୋଲିକିରି ଭାବସି ଏଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଦେବଟେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁରଖା ସାମ୍ବାଦିକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆର ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତିକ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସେ ବହୁଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ କେନ୍ତା କରି ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରଫେସନକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ ସେ ବାବଦ କହୁଥିଲେ ବହୁଟେ ସ୍ମୃତି ଆର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ବୋଲି ସେ ଆମକେ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ संगे संजय कुमार जेना ओटीवी।